Lain nga balaod nga atong sumayon, ang balaod nga gitawag og Republic Act 11511. RA 11511. Unsa man na siya nga balaod? Kana ka balaod? Gitawag na siya og sustainable food production. Unsa may sustainable food production? Unsa may sustainable? From the word sustain, unsa may sustain? Lahutay. Food production, pagpadaghan sa pagkaon. Pagpadaghan sa pagkaon. Lahutay nga pagpadaghan sa pagkaon. Ang pangutana, unsaon man itong pagpalahutay sa pagpadaghan sa pagkaon? Atong ipatuman i-implementar ang gitawag na ito og GAP. Unsa may GAP? Good agricultural practices. O kung sa atong pang pinulungan, maayo nga mga pamaagi sa pagpanguma. Makutana mo, o sa may maayo nga mga pamaagi sa pagpanguma, sir? Mo na itong hisgutan suod sa mga muabot nga mga simana. No? Unya, ato po nga i-practice, i-implementar ang atong gitunan sa una, masig na kalimutan mo. IPM. No? Di ba IPM? No? Katulirayo ka diha, IPM? Integrated Pest Management. O kung sa ato pang pinulungan, nilangkop, hiniusa nga mga pamaagi sa pagkontrol sa mga dagan o sakit sa atong mga tanong. No, so dili kay usa lamang ka pamaagi. Unsa man nga mga pamaagi, sir? Maunay atong hisgutan sa sunod nga mga semana nga atong pagbalik dinhi.